کچھ ہے جو چھپا ہوا ہے. کبھی کبھی چھوٹے لوگوں کے پاس بڑے سچ ہوتے ہیں. میرا بیٹا پہلے ہی اپنی بیوی کی سڈن ڈیتھ کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہے. تم الہام پہ نظر رکھیں. ایلف میم کے پیرنٹس کی ڈیورس کے بعد وہ یہاں اپنی مدر کے ساتھ رہتی ہیں اور الہام اپنے فادر کے ساتھ ترکی میں ایز اے کرائم رپورٹر کام کرتی ہیں. الف کی بہن الہام آتے ہی سب سے پہلے شک بھری نظروں سے کسی اور کو نہیں غازی یوسف کو دیکھتی ہے. اس سے بات چیت کرنے کے بعد ہی اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کوئی کہانی ضرور ہے. چندا سے ملاقات کے بعد الہام اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ مجھے الف کے گھر پر ضرور جانا چاہیے. وہاں پہ جا کے ہو سکتا ہے مجھے بہت سارے ثبوت مل جائیں. آخرکار میری بہن کی ڈیتھ سڈنلی ایسے ہو نہیں سکتی تھی جیسے ہوئی ہے. دوسری طرف سیحان ہے کہ غم سے باہر ہی نہیں آ پا رہا. غازی یوسف کو صرف یہ پڑی ہے کہ اب جلد سے جلد اس الہام کا بندوبست کیا جائے جو کہ اس کی سچائی جاننے کی کوشش کر رہی ہے. ذکریہ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دے چکا تھا کہ یہ الف کی بہن ہے اور اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی. مریم کی سپریشن کے بعد الف اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی اور یہ بہت تگڑی کرائم رپورٹر بھی ہے. اب غازی یوسف کا ڈرنا تو بنتا ہی ہے کیونکہ الہام ہی وہ فرسٹ بندی ہے جو کہ غازی یوسف کو ایکسپوز کر سکتی ہے. جیسے ہی الف کے گھر پر پہنچے گی الہام تو اس کو ان کے ملازموں سے بہت کچھ سننے کو ملے گا. وہ جان چکی تھی کہ ان چھوٹے موٹے لوگوں سے بہت بڑے بڑے سچ جاننے میں اسے پہلے سے ہی دلچسپی تھی. الہام ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کہ اس کو ساری بات ابھی پتہ چل جائے گی. وہ ان سے بات چیت کرتی ہے اور کوئی نہ کوئی کلو ڈھونڈ ہی لیتی ہے. دوسری طرف سیحان کام شام تو کر ہی لیتا ہے. رہنے کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے. پودوں اور گارڈن کا خیال رکھتے ہوئے اسے بار بار الف کی یاد آتی ہے. اس کے ساتھ بتایا ہوا ہر ایک پل وہ کبھی بھی نہیں بھلا پا رہا. سیحان کا دل کرتا ہے کہ وہ گھر پر واپس جائے لیکن وہاں پہ صرف اس لیے نہیں جا پا رہا کہ وہاں پر اس کی بیوی کا قاتل یعنی کہ اس کا باپ موجود ہے. الف کیسے چلی گئی اس کو یہ ساری باتیں جاننے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی جبکہ اس کے باپ کے منہ سے نکلا ہوا سچ ہی سچ ثابت ہوا. الہام کچھ دن گزرنے کے بعد دوبارہ سے سیحان غازی کے گھر پر چکر لگاتی ہے اور پوچھتی ہے چندا سے کہ کیا ابھی تک سیحان گھر واپس نہیں آیا. تو چندا بتاتی ہے جب سے الف گئی ہے وہ بہت ٹوٹ چکا ہے. صاحب نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے اس لیے وہ خود میٹنگ پر ہے. تبھی چونک جاتی ہے الہام سن کر کہ جس بندے کے گھر میں جوان فوتگی ہوئی ہو وہ کیسے میٹنگ نپٹا رہا ہے جبکہ اس کا اکلوتا بیٹا بھی دکھ بھری سچویشن سے گزر رہا ہے. یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں الہام کو شک میں ڈالتی ہیں کہ اس کی بہن ایسے نہیں گئی. آخرکار کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے. دوسری بات اورنگزیب بھی شاید اسے کچھ ڈیٹیل بتا چکا تھا. جیسے ہی سیحان غازی کو لایا جاتا ہے ریسٹ ہاؤس میں تو اور جو لڑکا لے کر آیا تھا اس کی آپی یعنی کہ رانی بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اسے. ایسے ہی کسی کو اٹھا کر لے آئی ہو اگر وہ کوئی مجرم نکلا تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی. یہ ساری باتیں سیحان سنتا ہے تو کہتا ہے یقین مانے میں مجرم نہیں ہوں. اگر میں مجرم ہوتا تو دل کا آپریشن نہ کروایا ہوتا. یہ ساری باتیں اس کے حق میں جاتی تھی. تبھی آخرکار وہ چھوٹا لڑکا فین ہو گیا تھا کہیں نہ کہیں سیحان کا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ اندر سے دکھی ہے اس کو ادھر ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے اور سیحان کو رکھنے کے لیے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ وہ ادھر رہ کر کام کرے گا اور ہم بجائے کہ اس کو تنخواہ دینے کے ہم اسے اس کے بدلے یہاں پر رکھیں گے. سیحان اس پر ایگری ہو جاتا ہے اور رانی بھی مان جاتی ہے. لیکن رانی کو کہیں نہ کہیں سیحان خود پسند آیا تھا کیونکہ اس کا بھائی کہتا ہے کہ یاد ہے ہمارے بابا کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ لڑکے کی شکل سے دیکھ کر ہی اس کی شرافت کا پتہ چل جاتا ہے اور مجھے کہیں نہ کہیں یہ شریف نظر آتا ہے اس کا فیس بتاتا ہے. یہ ساری باتیں رانی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور وہ لڑکا ایک یہ بھی کہتا ہے کہ ہم دوبارہ سے ریسٹ ہاؤس کو آسمان کی بلندیوں تک لے کے جا سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے باپ کے دور میں ہوا کرتا تھا. ہمیں کرنا صرف اور صرف یہ ہے یہ پڑھا لکھا ہے یہ ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. یہ ساری باتیں سوچ کر رانی مان جاتی ہے اور سیحان کو اپنے ریسٹ ہاؤس میں رہنے کی اجازت دے دیتی ہے. سیحان بہت مشکور ہوتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں کام کر کے میں آپ کو اس کا معاوضہ بھی دے سکتا ہوں. سیحان آتے ہوئے سب کچھ گھر چھوڑ آتا ہے. موبائل بینک بیلنس گاڑی کوئی چیز نہیں لے کے آتا جس سے یوسف غازی کو لگے کہ وہ ابھی بھی اس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے. سیحان متنفر ہو کر وہاں سے نکلتا ہے اپنے باپ سے کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ میرا یہاں پر رہنا
किसी सूरत में नहीं काबिल कबूल, क्योंकि मैं जितनी देर यहाँ रहा मुझे अपने बाप की शक्ल में वो शैतान नज़र आएगा जिसने मेरी बीवी को मारा है। क्या मरने वाले को दुख नहीं होता? सेहान इतने गम और तकलीफ़ की हालत में पहुँचता है कि उससे बुखार होता है। अगर वो लड़का उसे टाइम पर ना लेके आता तो सेहान के साथ कुछ भी हो सकता था। इधर इल्हाम को एलिफ से की गई एक एक बात याद आती है और औरंगज़ेब का की गई वो कॉल आखिरी जिसमें वो बताता है कि एलिफ की सडनली डेथ हो गई है। ये सारी बातें सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है बैठकर और सोचती है कि अगर मेरी बहन का कत्ल हुआ है तो मैं उसके मुजरमों को सज़ा दिलवाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ा तो वो मैं करूँगी। उसकी ज़िंदगी में तो मैं उसे कोई खुशी नहीं दे सकी थी, लेकिन अब मैं उसके मरने के बाद उसके मुजरमों को सज़ा दिलवा कर अपने दिल को सुकून पहुँचाना चाहती हूँ। हो सकता है ऐसे ही मेरा गिल्ट थोड़ा सा कम हो जाए। जबकि मैं जानती थी कि मैं एलिफ से नाराज़ हूँ, लेकिन एलिफ मुझसे नाराज़ थी असल में, इसीलिए उसने मुझसे आखिरी टाइम में जो बात की तो मुझसे बहन होने का रिश्ता भी मुझसे छीन लिया और कहा कि मेरा आज के बाद तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सारी बातें यूसुफ गाज़ी को वो बताती है कि मेरी बहन का मुझसे ताल्लुक़ अच्छा नहीं था, इसलिए आपको नहीं पता कि मैं उसकी बहन और उसकी हमशक्ल हूँ। यूसुफ गाज़ी उस लड़की के आते ही थोड़ा सा सहमा हुआ था। जिस तरह वो सवाल कर रही थी यूसुफ गाज़ी का इस तरह डरना बनता था। उसके बाद ज़िक्रिया इस बात की करेक्शन कर देता है कि वो क्राइम रिपोर्टर भी है। अब यूसुफ गाज़ी को सिर्फ़ और सिर्फ ये पड़ी हुई है कि कहीं उसका सच ये एलिफ की बहन जो इल्हाम है ये मेरा सबके सामने ले आई तो मेरा क्या बनेगा। जो इतना मैंने शशका बनाया हुआ था ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इसीलिए ज़िक्रिया को उसके पीछे लगाती है कि इस लड़की की पल पल की रिपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए। ये क्या कर रही है और कब कर रही है, ये सारी सिचुएशन मेरे सामने जल्द से जल्द लेके आते रहना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे अब हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। मेरा बेटा घर पर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुख में भी हूँ और मैं इस तरह का और नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकता। सेहान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो वो लड़का उसका दिल बहलाने के लिए पहाड़ियों पर ले जाता है और कहता है कि इसके पार कोई बहुत बड़ा देव रहता है जो कि आदमियों को कत्ल कर देता है। कहीं ना कहीं सेहान को पता चल चुका था कि कहीं वो देव कोई और नहीं, इसका बाप यूसुफ गाज़ी तो नहीं जिसके बारे में ये लड़का इतना सहमा और डरा हुआ बता रहा है। तभी वो उसे कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जानवर सिफ्त इंसान भी देखे हैं जो कि इंसान के रूप में शैतान होते हैं और वो हर कदम पर सांस रोक भी सकते हैं और सांस बहाल भी कर सकते हैं। ये सारी बातें और डिटेल वो असल में अपने बाप के बारे में बता रहा था उस लड़के को, और वो लड़का समझ रहा था शायद सेहान उसे कोई कहानी सुनाकर डरा रहा है। सेहान असल में अपना दुख बयान कर रहा था जिस हालत में वो वहाँ से निकला है। यूसुफ गाज़ी को बहुत अच्छे से पता चल गया था कि सेहान घर छोड़कर गया है। इस वजह से उसने अपने पालतू जितने भी उसके नौकर थे सब पीछे लगा देते हैं। कहीं ना कहीं से उससे इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है वो मरी वाली साइड पे चला गया है, इसीलिए तो वो चंदा बी की भी पेशी लगाता है कि शायद उसे पता हो। चंदा जब इस बात की तस्दीक कर देती है कि मेरे साथ सेहान बाबा का कोई राब्ता नहीं, ना ही वो मुझे मिलकर गया है, तो वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें सबसे कॉल आई चंदा की तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी, क्योंकि सेहान तुम्हें कॉल ज़रूर करेगा, और अगर तुमने मुझे ना बताया तो फिर देखना। इधर ज़िक्रिया सारे आकर जितने भी नौकर और मुलाजमीन और जितने भी बॉडीगार्ड थे सबको डांटता है, तुम्हारे सामने से चला गया सेहान बाबा और किसी ने उसकी खबर भी नहीं ली, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या तुम लोग अंधे थे या सोए हुए थे जो तुम्हें पता ही नहीं चला और तुम्हारे सामने ही सेहान बाबा चला गया?